देखंतु एकाथरे एते गुडे टंकार लोन सैंक्शन करी हबनी हबनी 2-4 हजार टंकार कथा हेतिले मो गोटे स्पेशल नोट लिखि दी थांती किंतु सर टंका जे मोर खूब दरकार। आई एम सॉरी सर एई कंपनी मु एते वर्ष धरि चाकरी करलेनी आज मो दरकार बेले ए कंपनी मते एते की सॉरी विजय बाबू आई डू फील योर सेंटिमेंट जदि एते अर्जेंट तबे गोटे उपाय अछि कि उपाय सर वॉलंटरी रिटायरमेंट चाकरी छाड़ी देबो हां आउ ता छड़ा एते गुडा टंका जोगाड़ करबा पे मो पाखर किछ उपाय नै चाकरी छाड़ी देबो हां मु तते कहिथिली ना वो ही वो भी डाकिबार अधिकार मत न दे पछे हेले दरकार बेले तते सेवा करिवार सुजोग दबु मु कोन कहउतले कि आउ जहा कर पछे चाकरीटा छाड़ना तोर पिला छुआ अछंती बरं घरटा मु बिकी दउची नाई बापा घरटा बिक्री कर देले ए बुढ़ा काले तुम कोठ रहइबो मो पे चिंता करनी हेले निजे पुओ कथा थरे चिंता कर एले चाकरी करूछ सेथरे भी निजे पुओ को टिके भल मंद देई पारुन आ चाकरी छाड़ी देले तमे मो पर भरोसा रख लक्ष्मी मु थाउ थाउ तमर किछि असुविधा हबनी बों को पाई तमे कोन करिवो सेथरे मोर किछि आपत्ति नहीं हेले चाकरी छाड़ीबा आगुरु आउ किछि करि हबना नहीं थरे भाबी देखो बहुत भाविछि किंतु बो को बंचेबा पे या छड़ा आउ किछि उपाय नहीं चेष्टा कले खूब बेसी रे 6-7 हजार टका जोगाड़ करि पारे नहीं सर एतिकरे किछि हबनी मोर आहुरी दरकार रेजिग्नेशन लेटर तो दे देले किंतु ए बयस रे थरे चाकरी चली गले आउ चाकरी पाई परिबे चाकरी हुए तो पाई पारे किंतु बो थरे चली गले ताकू कोन आउ फेरी पाइबे ठीक अछि मु ताले टंका दउची कौन है गोमी बसी गल जे कौन है जी किछि कहू ना काहे की कोन आ कहबिनी नहीं मो से मिसी जो लोटा बिजनेस करनुथला की अविनाश बाबू हां से अविनाश मोर सर्वनाश करछि कौन एंत कहू छ मोर सब किछि फर्जरी करी से तानारे करे नैछि ओ नो आ घरटा सेटा भी काहे की ए घर कोन तोर नुहे बो ऊपर अभिमान करी बो तो ताकू दी आखिरे देखि पारेनी प्रथम मु भी बिना को भूल बुझिथिली माड़ भी मारली हेले परे मामू कोटू सब सुनी छाड़ जा हबार कथा हेई गला किंतु गोटाए दुख रही गला ए जीवन रे सान बहुर मुह मु देखि पारलिनी ना उसे सान बहु मुह चाहिबिनी से घरे रहिले मैं बंचीबिनी ओ बो तू जमा व्यस्त होना बिना से घरे रहिबनी अजु आछि से कहउतला तू घरु गला परे से मारे समस्त घर छाड़ी चल जिबे बो आस्ते उठंतु आस्ते आस्ते बोलंतु देखंतु उत्तेजित हला परे कोनोसी घटना किंतु न घटे चकाटोड़ा तुमको जीवन में किसी मागिनी आज हाथ पाती मागुची क्षणक आखिर ज्योति मत फेरे दिया तरुटी सारा बुरा मुह देखी जाने
ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି କରିଥାଏ ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ନା ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁନା। ବୋଉ ତାକୁ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବୁ? ନା ମାର ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ପିଲାର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୀଣା ତ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ତାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣି ଯେ ତୋ ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବ। ସେ ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ? ହଁ, ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଯାହା କରିଛି ଏଇ। ଭାଇ କଣ କରିଛି ସିଏ ମୋର? ତୁ ତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିନି ବୋଉ, ଏ ବୀଣା ମତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନି। ମୋ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟର ଦେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ଆରେ ସାନ ବୋଉ ତମେ ଏଠି? ଭାଇ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଛାଡ଼ିବିନି? ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଗହଣାତକ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଗହଣା? ମୋ ବୋଉର। ନାଇଁ, ତମ ବୋଉଙ୍କ ଗହଣା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଘର ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଅଜୁ ତମକୁ ଗହଣା ମାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇନଥିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଘର କରିବି ବୋଲି ବୋଉ ମତେ ଗହଣା ଦେଇଥିଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ଅଲଗା ଘର କରିବି ବୋଲି ନୁହେଁ। ଭାଇ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ନା, ମୁଁ ଏସବୁ ଗହଣା ନେଇପାରିବିନି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜୁ ବାପା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଠୁ ସାନ ଭଉଣୀର ଗହଣା ନେବାଟା କଣ ବେଶୀ କଷ୍ଟ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଏସବୁ ଗହଣା ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବି, ସେଦିନ ତମକୁ ଏସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଗହଣା ଦେବା କଥା ଆପଣ ବୋଉଙ୍କୁ କହିବେନି, କାରଣ ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଗହଣା ବିକା ଟଙ୍କାରେ ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ରାଜି ହେବେନି। ସାନ ବୋଉକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ କଥା ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବିନା ଦୋଷରେ ଘରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସାନ ବୋଉ, ପାରିବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସିନା, ହେଲେ ରଖିପାରିଲିନି। ଆଜି ତମେ ଯିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିସାରିଛ, ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଅଟକେଇବିନି। ତମେ ଯା। चलो अरे अर्जु अर्जु ही जानी दे जा, तू तो मोर छाती रू हृदयटा को नहीं जाउछु। ओगला बंची मारिनी। कहबी से डाक्टर कथा किए शुणुची मा नकली हृत्पिंड बंद हो गला कौन हो गला मु तो असली हृत्पिंड फेरी पाई ट्रेन टाइम हो गलानी टैक्सी छेड़ा है आस टैक्सी फेरई दे जा से चक पाखर गोटे ट्रक डाकी आए ट्रक ट्रक कौन हम मजा बो को कह ट्रक रे जिनस पत्र लदी जो घर तक ठंडा मेसिन बसई से ठंडा घर जाई रहू आ जिनस पत्र ऊपर से मेंढा को भी बसई नहीं जाऊ देखुच देखुच मौज बापा तो मत मेंढा कहते आ बो भी तमे तो सतरे गोटे मेंढा जाओ बापा बो को गोड़ धरी भूल मागिबो जाओ ना से मो गोड़ छुईबोनी से अगुर चली जाऊ ओ
आज परी एते बड़ खुशी दिन रे ताको बाहर जाबा कौच मारे ସେମାନେ ତତେ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରାଣୀ ପରି ଖଟେଇଛନ୍ତି ତୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ସାନ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କେହି ଭୁଲ ମାଗେ ଆଇ ଶୁଣୁଛ ଆଜି ଆମର ଖୁସି ଦିନରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ ଆଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀଟା ନେଇଆ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ଆଣୁଛୁ ବୋଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଲ କଥା ଟିଏ କହିଲ যাও উড়ি যাও উড়ি যাও আরে এ শাড়ি দুইটা কোনো উড়ু নাহান্তি আরে যাও উড়ি যাও আলো যা কিলো পঞ্জুরি ভিতরে রই রই থমে দুইটা উড়িবা ভুলি গেল না কেন ଶୁଣିଲ ତ ଶାଢ଼ୀ ଦିଟା କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ଶାସନ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର କରିପାରୁନଥିଲ ଆଜି ତୁମେ ତାକୁ ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଛ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପଞ୍ଜୁରୀ ଦରକାର ହବନି ମମତାର ବନ୍ଧନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ पोस्टमैन की खबर आसला कि जानी ବାପା ବାପା ବୀଣା ଯୋଉ ଗପଟା ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛପେଇବାକୁ ପଠେଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ 500 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର ବି ଆସିଛି ବାପା ମୋ ଗପ ଛପାଇଛି ହଁ ବାପା ମୋ ଗପ ଛପାଇଛି ହଁ ବାପା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗପ ବାହାରିଛି ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ବାପାଙ୍କ ଗପ ବାହାରିଛି ଏଇ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ବି এই যে অপা এইছি ভাই এই দেখো ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ঠিক লোক ধরে পৌঁছ যাইছি কিরে ভণজা তুই পরা কৌথলু বাহাই পারিবি নাই এই দেখে তো মাইকি দেখে